और ब्रेक के बाद बात करेंगे उस वाक़ये के हवाले से जिस हवाले से पूरी कौम में एक गम और गुस्सा पाया जा रहा है। हम बात करें गुजरपुरा गैंग रेप केस के हवाले से, जो कि अब लग रहा है समहाउ मंतकी अंजाम को पहुंचने वाला है, क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ एक बहुत बड़ी पेशरफ्त हुई है और ये पेशरफ्त उस वक्त सामने में आई जब एक वारदात की गई और इस पूरी वारदात में मुलव्विस शफकत दीपालपुर से पकड़ा गया और फिर उसका DNA भी मैच हो गया। इब्तदाई बयान में शफकत ने जुर्म का एतराफ़ करते हुए बताया कि वो पत्थर के ज़रिए शीशा तोड़कर उसने गाड़ी के दरवाजे खोले। खातून ने गाड़ी से नीचे उतरने से इनकार कर दिया और सख्त मज़ाहमत की। हमने बच्चों को बाहर निकाला, सड़क के नीचे झाड़ियों की तरफ लाए तो माँ पीछे चली आई। बच्चों पर असलहा तान कर मैंने और आबिद ने ज़्यादती की। शफकत के साथ कोल्ड स्टोरेज में काम करने वाले 2 अफराद ने मुलजिम को शनाख्त किया। अमानत और फैसल को भी हिरासत में लिया गया। प्लांट ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਆਲੂਆਂ ਵਾਲੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਆਇਆ, ਉਹ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਬੰਦਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾ ਕਰ ਤੂੰ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੇਰੇ ਕਜ਼ਨ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਐਵੇਂ 1 ਮਿੰਟ ਕੁਝ ਸੈਕਿੰਡ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮਾਨਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਆਲੂਆਂ ਵਾਲੇ ਸਟੋਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਆਲੂਆਂ ਵਾਲੇ ਸਟੋਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਪਛਾਣੋ। ਅਮਾਨਤ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਪਛਾਣਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਸਰ ਮੇਰੀ ਪਛਾਣ 'ਚ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਦੀ ਇਹਦੀ ਉਮਰ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ। ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਪਛਾਣ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਮਾਨਤ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਚੈੱਕ ਕਰ, ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਬਿਲਕੁਲ 100% ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਬੰਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਨਫਰਮ ਕਰ ਲੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਹੋਏ। ਸ਼ਫਕਤ ਅਲੀ ਨਾਮ ਸੀ ਉਹਦਾ। ਫਿਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਗਏ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਪਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਠੇਕੇਦਾਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆ ਸਨ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਫਿਰ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਸਨ ਆਪਣੇ ਨਾਲ। ਇਹ नहीं पता कितने लै गए कितने नहीं लै गए, बस अखां से पट्टी बंदी सी। दूसरी जानब जो एंकर पर्सन फरिया इदरीस हैं, उन्होंने इंकशाफ किया है कि मुतासरा खातून ने जब पुलिस से रब्ता किया तो उनको कहा था कि मुझे 1000 रुपये का पेट्रोल चाहिए, तो उन्होंने पुलिस के साथ अपनी जो लोकेशन है वो शेयर की थी और साथ में कहती कि जो मुतासरा खातून का कहना है कि ये जो लोकेशन शायद इन मुजरिमों के पास भी थी, जिसकी वजह से उन्होंने उसको ट्रेस किया। और साथ में उन्होंने कहा कि इन दरिंदों ने घिनौनी कार्रवाई की। उसके बाद वो उनकी गाड़ी के डैशबोर्ड पे 1000 रुपये रख कर चले गए। उनका क्या कहना था ये भी आपको सुनवाते हैं। जब कॉल की उनसे पूछा गया कि आपको कितना पेट्रोल चाहिए घर पहुंचने के लिए, उसने कहा 1000 रुपये तक में मैं पहुंच जाऊंगी घर। जाते हुए उनके पर्स में से 1000 रुपये का नोट और उनका कार्ड वापस रख के आया एक बंदा। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर इत्तलाआत पंजाब फयाज़ुल हसन चौहान, उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। फयाज़ साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। फरिया इदरीस साहिबा ने कुछ इंकशाफात किए हैं, कुछ शकूक व शुबहात का इजहार किया है। उनको लगता है ये टिप ऑफ हो सकता है, टिप दी गई थी इन मुजरिमान को विक्टिम की लोकेशन की। इस हवाले से कहाँ जारी है तफ्तीश और कोई ऐसी कंसिडरेशन है हुकूमत की? उसके हवाले से जो इन्वेस्टिगेशन हुई है, मैं ये समझता हूँ कि 4 दिनों में बड़ी एग्जैक्ट, करेक्ट, ऑप्टिमल और बिल्कुल सही डायरेक्शन में जो ना ये पंजाब पुलिस ने IG पंजाब इनाम गनी साहब की क़यादत में और वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब की सरपरस्ती में ये किया। और एक अंधा जुर्म के जिसमें सिर्फ़ एक गवाह था कि जो ख़ुद विक्टिम था और विक्टिम ज़हनी तौर पे नफसियाती तौर पे इतना दबाव का शिकार था कि उसने तफ्तीश के अंदर 1% भी किसी किस्म की पार्टिसिपेशन नहीं की। उसके बावजूद इस अंधे जुर्म का सुराग 72 घंटों के अंदर लगा के 72 घंटों के अंदर ही उसका 2 जो मरकज़ी मुलज़िम थे उसमें से एक मरकज़ी मुलज़िम गिरफ़्तार किया। उसने इतराफ़ जुर्म किया, उसका DNA टेस्ट हुआ, DNA टेस्ट मैच हुआ तो ये गिरफ़्तार हो गए। तो असल तो ऑब्जेक्टिव ये था और ये क्लियर चीज़ें होगी। बाकी जो नाअहली है, नेग्लिजेंसी है कि वहाँ मौके पे पहुँचे नहीं पहुँचे, उसमें सारी चीज़ें आ चुकी हैं कि 130 के ऊपर मोहतरमा ने कॉल की थी। 130 बुनियादी तौर पे वो मोटरवे की यह हेल्पलाइन है, पुलिस की हेल्पलाइन नहीं है। वो मोटरवे की असिस्टेंस के लिए जो ना हेल्प के लिए कि जो छोटी मोटी ये जो पेट्रोल शेट्रोल ख़त्म हो गया, पंचर हो गया, गाड़ी ख़राब हो गई, इस किस्म के जो मामलात होते हैं। अब ये जो मुराद सही साहब ने कहा बिल्कुल ठीक कहा, ये मोटरवे नहीं है। ये मोटरवे स्टार्ट होने से पहले लाहौर का रिंग रोड है।
یہ اس رنگ روڈ کا حصہ ہے جو بالکل ایڈجسٹنٹ بن جاتا ہے، لیکن اس کی بھی ابھی کمپلیشن نہیں ہوئی تھی، تو یہ ساری جو اس طرح کی ہم اس والے سے بات بھی نہیں کر چکے تھی یا نہیں تھی، لیکن فیصل حسن چوہان صاحب یہ مجھے ضرور بتائے گا کہ جیسے فریحہ ادریس جو کہ لگ رہا ہے کہ ان کی بات چیت ہے متاثرہ خاتون سے، اور وہ متاثرہ خاتون نے جن کو بات بتائی کہ انہوں نے پولیس کو بتایا تھا کہ مجھے 1000 روپے کا پیٹرول چاہیے تھا، اور یہ جو مجرم ہیں یہ بھی جاتے ہوئے جو 1000 روپے ان کے ڈیش بورڈ پہ رکھ کے چلے گئے تھے، تو کین یو کنیکٹ دا ڈاٹس؟ آپ کو نہیں لگتا کہ اس پہ بھی تفتیش ہونی چاہیے یا پھر یہ محض ایک اتفاق تھا؟ دیکھیں اس چیز کو اگر ہم ڈسکس کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے، یہ جو آپ نے کویسچن پوچھا کہ یہ 1000 روپیہ کیونکہ پولیس والے سپوز رکھ کے گئے ہیں تو کہیں پولیس والوں میں سے تو کوئی بندہ نہیں تھا، لیکن اب وہ چیز نہیں رہی، اب وہ چیز کلیئر ہو گئی ہے۔ شفقت پکڑا گیا، شفقت جس طریقے سے پکڑا ہے وہ پراپر ایک انویسٹیگیشن کا ایک سٹیپ سے، دوسرے سٹیپ سے، تیسرے سٹیپ سے، ایک ملزم جناب سسپیکٹ، اس کے بعد دوسرا سسپیکٹ، اس کے بیانات کڑی سے کڑی ملا کے یہ بندہ گرفتار ہوا، اور اس نے اعتراف جرم کیا، اس نے ایک ڈیٹیل بتائی، اکٹھے کیسے ڈکیتیاں کرتے رہے، ریپ کے حوالے سے اس نے بتایا، شیخو پورہ کے اندر 1 مہینہ پہلے اٹیمپٹ کرنے کی کوشش کی، ڈی این اے ٹیسٹ ہوا، ڈی این اے ٹیسٹ اس کا میچ ہو گیا خاتون کے ڈی این اے کے ساتھ۔ بہت بہت شکریہ۔ فیصل حسن چوہان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، انہوں نے کوئی تبصرہ نہیں کیا کہ پولیس کا جو ٹپ آف ہے اس طرف شکوک و شبہات اٹھ رہے ہیں، انہوں نے اس جانب گریز کیا۔ البتہ ان کا یہ کہنا ہے کہ جی تفتیش ٹھیک ہوئی ہے اور پولیس صحیح کام کری ہے۔ ہمارے نمائندے نعیم حنیف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں لاہور سے، ذرا ان سے جانتے ہیں۔ نعیم صاحب، ابھی فیصل حسن چوہان صاحب کو آپ نے سنا، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کوئی پولیس نے تفتیش ٹھیک کی ہے اور خاتون نے بالکل کوئی تعاون نہیں کیا، لیکن پھر بھی پولیس نے ایک اندھے جرم کو ٹریس کیا ہے۔ آپ پولیس کی جو کارروائی ہے اور جس طرح سے پولیس نے اس مقدمے کو فالو اپ کیا ہے، کیا کہنا چاہیں گے؟ میں تو ایک چھوٹی سی بات کرتا ہوں کہ گجرپورہ تھانے سے لے کر قومی اسمبلی تک ایک بحث چل رہی ہے ابھی تک کہ یہ موٹر وے تھا، یہ موٹر وے نہیں تھا، یہ رنگ روڈ تھا، یہ رنگ روڈ نہیں تھا، یہ لنک روڈ تھا، یہ لنک روڈ نہیں تھا۔ میں تو بس اس بات کا انتظار کر رہا ہوں کہ کب جو ہے وہ ذمہ داران یہ کہہ دیں کہ یہ لنک روڈ یا فلاں روڈ تھا مگر اس کا تعلق بھارت سے ہے، اس روڈ کا تعلق پاکستان سے نہیں ہے، یہ کوئی پاکستان کی شاہراہ نہیں تھی، صرف یہ کہنا باقی ہے۔ تو بالکل میں پولیس کی جو کارکردگی ہے وہ ایک ہی بات میں ثابت ہو جاتی ہے کہ ابھی تک جتنی کارروائی ہوئی ہے وہ جیو فینسنگ کے ذریعے ہوئی ہے، وہ فون ٹریس کرنے کے ذریعے ہوئی ہے، اس کے بعد جو ہے وہ فرانزک جو لیب ہے اس کے ذریعے ملزم جو ہیں وہ ٹریس ہوئے ہیں۔ پولیس کا کوئی کمال نہیں ہے، کوئی رول نہیں ہے، پولیس کی پرفارمنس میری نظر میں زیرو ہے، اور زیادہ سے زیادہ اگر کوئی بیان آتا ہے پولیس کی طرف سے تو وہ خاتون کو کہا جاتا ہے کہ آپ گھر سے کیوں نکلی، خاتون کو گھر سے نہیں نکلنا چاہیے، خواتین کو شام کے بعد گھر سے جو بھی آپ نے پولیس کی پرفارمنس کے حوالے سے بات کی، جو کہ مرکزی ملزم عابد جس کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں، مسلسل یہ کہا جا رہا ہے کہ جی اب کافی زیادہ قریب پہنچ کر جلدی اس کو گرفتار کر لیا جائے گا، جب اس کو بھی گرفتار کرنے کے لیے گیا تو سم ہاؤ جو سیکریسی ہے اس کو ملوث خاطر نہیں رکھا گیا، اس نے پولیس کو دیکھا وہ بھی آرام سے فرار ہو گیا۔ تو اب اس حوالے سے کیا اپڈیٹ مل رہی ہے؟ یہ عابد کب تک پکڑا جائے گا؟ تمام تر چیزیں تو ہم نے میڈیا پہ بھی شیئر کر دی ہیں اس حوالے سے۔ دیکھیں باقی تو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے کہوں گا، اور جو آئی ٹی ڈپارٹمنٹ ہے ہمارے ان کے، اور ٹیکنیکلی اس کو ٹریس کیا گیا باقی لوگوں کو، اور اللہ تعالیٰ ہی مدد فرمائیں گے کہ آج امید ہے کہ آج عابد بھی کسی بھی لمحے اس کی گرفتاری عمل میں آ جائے گی، یا وہ خود کو سرنڈر کرتا ہے، خود پیش ہوتا ہے۔ ادروائز جو ہے صورتحال بہت ہی اس وقت تکلیف دہ ہے اور بہت ہی افسوسناک ہے۔ یہی وجہ ہے شاید کہ ابھی تک متاثرہ خاتون جو ہے وہ مزید کارروائی سے گریزاں ہیں، شاید ان کو عدم اعتماد ہے۔ ان کے ساتھ جو واقعہ ہوا، جو آپ نے فریحہ ادریس والی بات کوٹ کی کہ انہوں نے کس نمبر پہ کال کی اور کس طرح کس نمبر پہ اپنی واٹس ایپ لوکیشن جو ہے وہ بھجوائی، اور کس طرح سے ان کی یہ لوکیشن جو ہے وہ لیک ہوئی، اور کس طرح سے جو انہوں نے وہ بات کی کہ مجھے 1000 روپے کا پیٹرول ریکوائرڈ ہے، اس میں میں گجرانوالہ پہنچ جاؤں گی، اور جب وہ ان سے پرس چھین لیا گیا اور وہ پرس سمیت سارے ان کی باقی چیزوں سمیت ان کو جاڑیوں میں جنگل میں لے جایا گیا، جن پر اب بہت بڑے سوالات اٹھتے ہیں کہ ایگزیکٹلی وہ لوکیشن اور وہ جو بات کی گئی تھی کہ مجھے 1000 روپے چاہیے، وہی 1000 روپے یہی مجرمان ڈیش بورڈ پہ رکھ کے چلے گا، اس کا مطلب ہے دے ہیو سم بیک اپ، کچھ تو ہے ان کے پیچھے، کوئی نہ کوئی تو ایسے ہاتھ ضرور موجود ہے۔ بہت شکریہ جی، نعیم حنیف ہمارے ساتھ موجود ہے۔